وإذا خرز نغسل كشتا بازون قوت نبستر سوقت صوتي ماكم كم في إنفورماسيون رواق دابون ستودي جبرات هيرين رايديان والصبر تراق دسيراق درتي مطل إيرون آدم زرده قوم قد قوم ارتن إيواز راتسد إيرد تراجيديا ففل دروزن سكستمز سفارسة الماونا فكوتوي بريزيدنت ما والفتكون وبرت مينيسترا دكوشتها Донбасс أنا геноцида и подсахадон университета студента хадрайстуи видеоконференции. رستك سوا فلنا غاز كانن زرده قد جمت جرزستون إيران آدم نخمس فدركان تسارستا ودون يسيو يريد تراجيدي أم دوادس ناخوس نلقوي ماجه بيرق إذا مرتفستا ودقاسي نجد أرسدستا أبو نونگ در آس أبوالخ تراجيدي قوم قد قومي بازاد إيران آدم زردته میفرد سده 92 مازه است تسمارده ایرید قاو کرد ساختوی اما فدود مرده که مرده و دون نمال زغود روال مرده واقدر صد فدوخی میدینگ فمرد افجت خیبت تا مینیسترات ویدامستوات اخسان آدمینه ورده ریسپوبلیکا اختاری آگاد بیبلتانا دولی سرگلو دای سارتو ایرید دراگیدی آمد تکت روخسنمتا اما وی نکتا اما دیدین تا سورتوی سا افسمرون اینگنل فدوخ مازال باگم کتا زاسیت میراب Нету ни одного, ни единого человека, который может равнодушно вспоминать ту чудовищную трагедию, которая разыгралась тогда, в 96 году. پادشاه سرگلابک بانسان کتا زکه آدم ارباط سومز آتس بناتما اما سرتا ارکول کننز آتس اینگن راز تران دوا دست نلگوی ماجه سامالتای دواز فسته سارتوی سینوسون بنات اغلب بوده هاودو نخمتوخ کننج اوکراینایم هاودو نخمت سلاو دورس شمای سومبون ما کالر شوا آخن اویر قو خبار آخن تاریخ جیناد آخن فدواق جیناد اما تا ناگی نگرد نفرد سریع برش سلاو دستن اما جورن چنایه ما خیزونم فاشیست ایرستونش سرستوی ما خی بانکارتم اما نفنده شمای ما نه افس مرادمه اخسان آخن قبتک شوی کوکویت ارزان یران خاص بانسان کتا زکه ایرید تراگیدیا کد ارتن یواز راتسد و در آس تراگیک اونسا ما خود کنزستم سماز نونود آفته اما آل خاطر نادمن و زن توگر خم قد گوم راشه قایتر روخش نمراز نوجه در فیدار دروم نوجه در قدخ دروم نوجه در راز مجدوم ماخ ششش کم راز کم آرد باخری کم هم در زار در سیناگار در تبت کل دمر در پریس کل دمر در بستر فچکم شکل آرد چست راز در ماخ یومه که ایوستن ماخ یومه که ایوشستن ماخ یومه که دوخ کنجستن نداخت در شده فدوخ مازال کرون گوره تخصصم سکولا خورگینک تباکاست است ایرید تراگیدی فدل ایرون باید تا تمزبگه تنفستوی ودون Останки родные с трудом узнавали, порой по ошибке, без вины туда. Невинные жертвы, о, сколько их было, невинные жертвы той страшной войны. Пусть время бежит, и бежит оголтело. Мы их забывать никогда не должны. خوصر ایرستون نوگیستوریکت بیرد راگی گونه مفدو خون ساوتاییس و در ایرید تراگیدی یا اغاطر زینادای آبارن نیتای ماییس. چت خوتیلگینا سوزیت ماریان نمیدویت ریناد اینفرماتسون راخت آبون. إيران آدم جنسيده إيول تراجيكون در ساو آفتزغني سيريد تراجيديا يا آمد تكتا نجد كمسته وسبنات قام آرستر سوا ميماريال بانسان كدرست آفتماي آسسر تسودن فاشيزم فدراكنت أفديسن
Էրեդի տրագեդի ամեttakt numel arrest erțauzen memorialum complex. Certa afterteste խուսար իրստոնը սկուղ նվգանջթա զասիտը սարմատը մախոբյաթը Ռոբերտ. Certa expoziții sarazınıl kost sıd bir astı. Vite xay arastır sıdıstı xitsen variantta. Hala sarmagon komis ama famardavjete binunta udona iuder naravzarstoy. Kottog havi midag vdis ama tetsolofta darvatino khosto. Darvatik budo khosto. Ovdme bokodestab. Ovdme. Ama yabana hiren balun varmar kuttam. و یبران چی هم در انا مفزاری نگودیس ببتخ اگه ترسته گفته بیرا شدیس یخی شب دیمه هفته در هفته راقد باخد کود بیا آبونی از کچه کودی ولی مرد یقام سراسم Certa sculptură xaifa del kos neridaga nu faut, ama severene benat abun balvergund ercet tragedi amettakt xivettime. Vudun kurdiat magaskat cert severe fend kenens velmerde. Tragedi duoda samettaje negat kamiste utse benate. Alse cert suzen faşizmen yabun sefetragant tasarazunu uyevdisen. حالا خصوصا در آرخایتون حالا خصوصا در سفر حالا نفتره رستون حالا زاری سوف قطر فلا مخی زرده مدر نشدست افتا یولگ سستادی اینو وقتا تا یکست مستی کتر افتا مخیشن افتا سنسان کتون شمه آدم بوش آدم رست بمبورا ما بخیزه وش قطاگوش رستگ میدگ ما آش قد تمام کر باشه دستواد شنف کتون گختل وی افتنه گن زرده مجاو گفله فقط تنه که دن جست فندگل Kompleks astavste erede tragedi duoda samettaje. Katseta negadiste sejete. Certe fastavzen kuvendun. Memorial sayrak figuroyak u xivaz zangaragma. Aziu khat uitsaxtzen fadis zeltam. استوایش پرسوناژی همی من یقد افتاو این کروم آرستنا و فستی ماجه جور غزیس جنگلگی من اما اوماسید ایرون آدم من فدیس جنگلگی من را کسود شو ورت شردستم شما نسون بونه قبول تدرزون و یوش تراگدیا مماجنوج بیره تراگدیا تودیسی رستون زخل میشم نسون بونه فلترزون اما فیدار لوی از ناج نخمه Erede tragedi sis irun adamegina iul tragik undertsau. Ama vi amettakt numel memorial qoma averd ertsawa tragedi radun bumam. Çet qotidegina kodste aidar soite zarema information rawacht. Abun Nimbəstəkdə domantəxinskə dartları kus organizasiyakənin amasa askutsakkənin fadıl ambalun xəsləvərtə bakənin. Вынесенным президент Бибалт Анатолий Фимбал долваткон ваверте министрада кушчетиме. Нахасмасыт на бастайк ухтарюе гадарастсы хасталау ама дарттары перспективатыл. Prezident Bibalt Anatolий Fembal dalvatkon vavarta ministrada sarmagun skundime. Fembal duagdartsid na parlament ama adamma prezidenta arvlaz unar vistagma batsetta kanne falgatte. Fembal den sanud nembastakte domantaxinske dartar kus organizatsikanen ama sa askutsa kanne fadal embalun xaslavarta bakanen. Prezidentin xastam gaskavman al khatarxsiz gonvaya ardamir batsaun ama adami menbalin katsitima kusta ama bentur rivarta ведомства арестадан. Мы с вами помним, насколько тяжело у нас тогда было с техникой, с оборудованием. И то, что мы вместе совершили те шаги, которые способствовали такому серьезному развитию и пожарно-спасательных частей, и спасательного нашего отряда, и в целом Министерства по чрезвычайным ситуациям, это, конечно, заслуга не одного министра, а в целом всего коллектива, независимо от того, какую должность занимает тот или иной сотрудник МЧС. Нам удалось сделать так, чтобы молодые люди поступали в высшие учебные заведения. Это большое подспорье для дальнейшего развития Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Բացախադը սարլավագման սանկոտազագա մինիստրադը կուշչեթը կուսմս ֆավալ դարքան նվարս կուցա գրծիտ ամյարայսստը ացած յանվար էխնցկյա։ Ծրդմոցըտ prezident universitetul դարքացիտ ավաղդրսավջստը դասամ ապրիլը։ Prezident արսիտ սամայ ալչիդա ravdisan բաստա գումպազիցի ամյարավզար սարազա խիոն ամամգարո նխաստտամ գասկանա ֆալանա բաստա ֆիդան ամա республикай ростыл қодеканге. Вы мой балдай модзерцит салон фарсатылдар. За тот период президентства моего, ну, вы все здесь живете, вы прекрасно знаете, ну, достижений очень много. Если даже говорить о том, насколько нам удалось повысить заработную плату, насколько нам удалось повысить пособия детские, причем эти детские пособия это не в одном направлении, а в нескольких направлениях. Это и, вернее, пособия по инвалидности, это и, не знаю, там, стипендии для студентов, расширение количества персональных стипендий, увеличение этих персональных стипендий. То есть я уже не говорю о той работе, которая была там по дворам, по улицам, по лифтам, там, если все пересчитать, то довольно-таки много времени необходимо. Prezident Mabonsan kutazarganabasta problemotas kutsaktsıdыстay taptamgaska fodatta ama prioriteti festivagan katsita bunduriyagat kuttoy nembastakta dumandıl. Na adamı sardıl yulting dertsinde ftavoyvut elektroenergi problema. Vy xaxatıl avari tarix kertsid valday derzmagun rastaje vy taxsın kutat sarjete. Fala atsavgaz atsı problemos kutsagırtsid ama elektroenergi valam xas xax kays kusta vy festivagan zamac elektroenergi nikolaxitsan. Bibeltanatoli Bonsan kutazarganere Бон фаткалавы на район тецарджета Эрзунга за сифтункан форст. Встречаюсь с людьми в районах, вот у всех самый первый вопрос это газ. Что в Кваисе, что в Цхинвальском районе, что в Знаурском районе, в Ленигорском районе, в Джавском районе, везде сейчас это вот является эта проблема. Но по газу тоже могу сказать, что многое сделано, единственное там, скажем так, даже не шаг, а шажок маленький, который мы сейчас решаем с Газпромом, мы этот этап тоже пройдем, фактически мы согласовали все документы, которые необходимы, согласовали генеральный план газификации республики, то есть все у нас готово, такой импульс, который необходим, это в изменении формулировки в договоре, и у нас это тоже уже пойдет. Фембалд фавды президент нудждари ход бузнычын хастазах тавалват кун ваварты министрады кушчетанса службайты хай, ама бансан кутазарга ведомстван хурзно мис сарджетахсан, вымана мақавак ама ахадан уведун кусна адам дастинат баqa qanna quttacım. Soçite Fatima Xari Batar nöldür suyti zarima informasyon ravaqt abun. Проблемун фарсета қамас кутса гырсауе вахс растеджи банасан кутта президент Бибилт Анатолий яфим балдырастеджи знаура районы могут қау саржитима. Нахас масыт набастай социалун экономикун, ама политикун фарсетылдар. Амбырды фастивджи тылуна вацхаса кукуйтан жилермак. Знаур району мугут қават сарджитима яфим балдырастеджи президент Бибилт Анатолий эрзерта фонца зразмемцы проблемун фарсатима ба хаты даставадун кодас кутса гыртса даставадун фадыл. Вад қау бастыт сарджита дом тойца майсын салса кануй сафандак, выңкты ба кануй электроны фанарта, ама фермер татарастагыл ифтунг цауи қавун хадзарадун технике. Фандак сарыстам, уличне освещение расту, авинау. Шопар хажар сарыстам, ама южилуй вагон. Чорбаулия и саразинак. Уличное освещение, дополнительный светильник. Дортар кусан кавы, дортар орхаен кавы, ама тамафанды шамай. Арзилам кавты, матабай кусам шума кавы сараз. قاوت سرک آدم را راز مکوتوی دون خر اما نوازن دون تسوختینات که یافن سویت فارست سن خستم گز که آردم واقسی سوادت ده کتسای گنانیز اما قوم راوازوی نوازن دون پریزیدنت موگود تکتن نفس باورتا آتا قطاجسن که با خوز کنزن و میم سخده گر سوزن دو خر کانال اما ریستاوراتسی ارت سوزن فده بست یونستر خست فمارد وفجت نومل سرد نری دگه موگود قویز دون فوند سوالونه و دون سیوت تساونز گستای قوه آنه تتاتخین والا سابیدت دم وی باست
دوی ما اما قو نی سابیدون ترجت نخستم گسکه بدون خاطر دستن ریسپوبلیکای راز در گوختاری و گاد مدر تمای سکولای بستخای خیلسن ارتسوا بنات سابیدونن فلا فارست آبو نونگ در سکوتساگ نمارتسد بیبل تانا دولیزا اختا آز فارست مدر کهر کستسته اما سکوتساگ کهر تسودن مونگوت میریزینون بونگ کوسک تا پریزیدنت ما با خاطر تمایسن گنن و افگسا کستن سارازوی امبالون واورته وی کد زاختافتمای بست خاییز ادزالا گواره اما وی مگورر دمن داو سکستل نمید بونگتی تنگوزر سستن آوارینی سستنی نیسم Bunun məşənç fəloruz gənici kərnə. Ya fors məmonini biblioteka üdərofta okoşkota darılnaydı. Şedəritəmən mey punktayi faptana mise havdunani u der sarısta monitoring. В том числе могут alle медпунктан der sarıkstam yaxis meta. Duama emidek fapta ama medpunkta iul derim kay şmasata و sarızın havdun arıster şagüstü. قبل سرج تما با خاطر دست پرزیدنت مسپارتیفون زال بست خواهی سالسک کرن اینترنت خواهستم ارباوازن سال در خزار آغاست رایون قلوب بست خواهی امبالون واگمر کنن هر زون گازی سیفتون کنن امن در فارست تفدل Газификация дих шавет 2 миллиард мардак именно шамай ирстуна газификация. Ищ фактически alla evder. Шдариттер гахатта тaqdi бошатта канан удонсташатта. Геймплан Южной Осетии alla evender. Ворост Ermesmana yugitzel kochshaf qava kashi kochshaf bostu shamay na dogovore gitzel bukona gitzel even jinot بخستن قوه خوشا فرش آشیاس قومه یا پروژه امسمیتا فوی آرست شما اکسپرتیزا تا شوی ما شما گازپروم را دیگه نوشش شد. پرزیدنت موجود تکتن نفس باورتا آل فارس مدر کهر کستن خیزنه امسن که با خود کنزن سعی فارس کننن. کوکایت آنجلا میدویترینات قدوتلالی اینفورماسیون را وقت آبون. Ukrayna naționalistă toxtanis avertsak festivitate fătsagrade der conexaua Ukrayna garjın taxtı xestun infrastruktură. В России Федерации qaqannadı ministre informatsiya magaska festak sutka в России afsadan yakuxta baftat istirantistata. Timadar tarkanzel nawatsxasak tedit ruza. و Россия горжен тахта дортарен ташчинай хаст канен с Украиной денацификации сармагунд хастун операции. Разма берстефастиваган фастак сутка в Россия афсадан сабунси с Украиной территориал нуж در 10 километр мидак در босавен автомай контроль кане филдар саран пунктл. В Россия Федерации qaqan администрада официалун баракканен тамгаска Украиной националистен нхма тухта савенс Мариуполь центрем. Хаса горат دوامین سپرده سمازای فستمایی с Украиной афсаде ودون نمت ناسیونالیستون پولک آزوو دلبار مارت رایدان دانیتسک آدمون ریسپوبلیکای افساتون دلخیته و رسی گارجن تخت خسای ارقولا کتوی گوراتل اما رفنالتوی وی ناسیونالیستای سری بار کنن ما و سیورستاج صابر آدم ایواگواسی کتوی و رسی ما فستاگ اینفورماسی مگسکا و رسی آگما دانیتسک افساتون تم بانتست ماریوپول گالی فارس رایون سری بار کنن Автома в России горжен тахт Хосай Луганск адамун республикай фсаттун тансабун сис республикай территориян я 90% сари борканен в России Федерации qaqan администрада информации магаска фасток суткай в России афсадан як ух бафтад стрентестам сармагунд хастун операции вақт сава неваст магаска фцаграда коннект сава Украина горжен тахт хастун инфраструктура в России Федерации афсаттун таразма берсенс сал در 12 خانه کیول تا ارقولا کوتوی نگولانردگای آبون ما و رسی افسادن بانتست اوکراینای سرما والدفون تغداد سدل بار باکنن. تدیت روزار سویتزاری ما اینفورماسیون رو آغدابون. Ukrayna arxayda fadal ravdastoy sena razadinat. Xusari restonu patsaqadun universiteti studenttä siste tembelfing Donbass ana genocide falgatta waqtsavak videokonferensiya xadishta. Wa ma xadraistoy Donbass abxaz ma warasi waldar axurganandatta minavertedar. Центр директор Тымбыл фэнджа модератор Алина Зюзина фехусын кутта дуамин сыппардасам дуамин дывындыккагам асты Украина иға маштабул хастун агрессии растаджа Донбасс фаморд вавак сабырт саржа тынымат. Алсас феврал вунг вцынымат суфанзай фунд мин адай маджа барт. Фастак директор растаджа кацарцет Донецк центр фаморд дуын ивадай маджа амартын авдай та фестет сафта.
Этой циничности, замалчиванию и игнорированию кровавых преступлений Киева со стороны Запада должен прийти конец. Считаем, что мировое сообщество не имеет морального права дальше закрывать глаза на вопиющие факты террора и геноцида со стороны Украины против населения Донбасса. Все они должны быть преданы широкой огласке и получить справедливую реакцию. Donbasը ծաժտայ ծպար դասմին ադեմոգայ ֆլդար ախսանա դամուն tərxundətdəm əmə organizasiyətəm цикурдiyətdə bodətduy. Vüdunan nıruvung zuap pıtanay. Tımbil fink Donbas ana genosiday xayadişətə fəsivədə minəvərtə sena razı zinadravdəstuy Ukraynay arxaydı fədil. Abxazay əmə xusar iristuna video konferensi sərdətdə. Abarstuy nırırəstəcə Donbası цitsavtət səvə. Vüdun xusar iristuna mə Abxazı цəxəstun savtətsid vüdunimə. Отметим сразу, что, безусловно, очень сильным является элемент информационной войны, так как информация блокируется, также она искажается. Достаточно будет вспомнить, например, недавно произошедшие события, когда французская журналистка пыталась в прямом эфире донести информацию о том, что именно украинские власти расстреливают людей на Донбассе, о том, что война шла 8 лет, и 8 лет это был геноцид народа Донбасса. Когда комментаторы в студии услышали о том, что речь идет о действиях украинской стороны, то ее просто выключили из эфира. Дальше могут быть вопросы к тем же самым политикам, журналистам, что же они освещали, почему они умалчивали о мнении другой стороны, почему они замалчивали абсолютно вопиющие факты преступления против народа Донбасса, как в свое время замалчивали эти преступления против народа Южной Осетии и народа Абхазии. Tımbil fınca xadişətə fiqusun kuttuy satsal xəzəkdə aksi Donbas ana genosiday wazını fədil. Əmərsi testet səmə atı xiştig parahat kanoy vursak əmə agdisak əvzəktil axam ərməcətimə kəcətə bəlvirt kənins Donbas sabırt sərək adamı nıxmə Ukraynay qarjın təxti fedrakəntdə. Tımbil fınca rabatdı xadzəkdəm qəskə bafıstırsid rezolütsi sıran yaxaya dişətə Ukraynay politikun quxtari və qaday ərdumtuy Donbas sərək adamı əxsin ərurumun. Əfsada kənin əməsər Sarmagun xəstun operasiya vazını binətdəy sabır sərəqadəmi ravazının fadat raddın. Gon fıstəq ərvəstər çəvcən baygund nazit organizasimə OBS-i əmə duniyon zılun informasyon fərhəstəm. Tıbil telvira gözüttatı sərmənd qodutlali informasyon ravaxt abun. Ama وكرون بتنا بازونگا كندستم انو دسم مرت نبسته بون غده برکن تیمه. Znawr rajonu Dzenis asas bunğat Wardzenis kevda mitxatsa valdaf qarmat bunayı yoxsav 2 gradusa wazal. Asas tu Dzenis Znawr rajonu der kevda mitxatsa valdaf qarmat bunayı yoxsav 2 gradusa wazal. Axam bunğat Dzenis kuaysayder valdaf qarmat bunay separ yoxsav 10 gradusa wazal. Leningor rajonu der asas bunğat Wardzenis kevda mitxatsa valdaf qarmat bunayı yoxsav separ gradusa wazal. Asas tu Dzenisna Respublika stolica Tskhinvalı der والدف قرمات بوني دوا اخسافي 1 градус وازل. Ахамедистина информационна служба басата гундурмаджата ал бундерну сардавазат хурс хабар тфадмал нарадун финвал на эфира.